नमस्कार तृप्तिकणा क्रिएशन चैनेले आमी तृप्तिकणा सकलके जानाई आमार आंतरिक भालोबासा। आमी आजके बानाबो पिज्जा एकदम घरोया एवं सहज पद्धतिते। आपनाराओ बाड़ीते एइभावे ट्राई करबेन। तो चलुन जावा जाक रेसिपिते। एकटी पात्रे आमी एखाने एक बाटी मतो मयदा नियेछि। एकटा पिज्जा बानानोर मतोई आमी डो करे नेब। एबार एर मध्य दिए दिएछि 3 चामच टक दई। टक दईटा दिएई आमी पुरो डोटा बानाबो। एबार एखाने दिलाम हाफ चामच मतो बेकिंग पाउडार, 2 चिमटी मतो बेकिंग सोडा। एबार दिए देब परिमाण मतो लवण, हाफ चामच चीनी। एबार डोटा तैरी करे नेब। एकटू नरम करे डोटा तैरी करते हबे, हाथे एकटू लेगे जाबे, तारपर परे एटा ठीक हये जाबे। डोटा ठीक एई रकम हबे। एबार एटा एकटी पात्रे तेल लागिए आध घंटा ढाका दिए रेखे देब। एबार पिज्जार जोन्नो सस बानिए नेब। नियेछि टमेटो, पेঁয়াজ, काँचा लंका। एगुली ग्राइंडारे दिए आमी एकटी पेस्ट बानिए नेब। एबार कड़ाईते तेल गरम हये गेछे। तेलेर मध्य आमी एकटू रसुन कुचो दिए दिलाम। एकटू भाजा भाजा हये गेछे। एबार पेस्ट करे राखा टमेटो दिए दिलाम। एबार एते दिए दिलाम लंकार गुঁড়ো झालेर जोन्नो, आर दिलाम किछुटा काश्मीरी लंकार गुঁড়ো। एते कालारटा खूब सुंदर हय। एर मध्य दिए देब सामान्य एकटू चीनी, परिमाण मतो लवण एबं शेषे एकटू टमेटो सस दिए देब। एबार एकटू फुटिए निये देखबो एटा गाढ़ो मतो हये गेछे। तो पिज्जा सस रेडी। एबार एटी एकटी पात्रे आमी ढेले राखबो। डोटा मोटामुटी रेडी हये गेछे। एबार एटा हाथे करे एकटू गोल करे नेब। एबार आमी एकटी पात्रे तेल ब्राश करे नेब, जेटार मध्य आमी पिज्जाटा बानाबो। एइभावे भालो करे तेल ब्राश करे निচ্ছি। एबार एटा मयदा छड़िए आमी बेले नेब। खूब बेशी मोटा करब ना एबं खूब बेशी पातलाओ करब ना, माझामाझी करब। धारगुलो एइभावे एकटू तेल ब्राश करे नेब। एबार धारगुलो एइभावे एकटू करे चेपे दिएछि। तारपरे एइगुलो एरकम भावे मुड़िए दिलाम चारिदिकटा। एबार एकटा काँटा चामच निये आमी एगुलो भालो करे फुटो करे देब। এই পিজ্জা বেসটা অবশ্যই ফুটো করে নিতে হবে, তা নইলে এটা লুচির মতো ফুলে উঠবে। এবার বানিয়ে রাখা সসটা আমি দিয়ে দেব। একটা চামচের সাহায্যে চারিদিকটা এইভাবে ছড়িয়ে দেব। টমেটো, পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম এগুলো আমি আগে থেকে কেটে রেখেছি চৌকো শেপে। এগুলি আমি সুন্দর করে সাজিয়ে দেব পিজ্জা বেসটার উপরে, যাতে দেখতে খুব সুন্দর লাগে। সবজিগুলো দেওয়া হয়ে গেছে। এবার এর ওপর দিয়ে দেব সামান্য একটু রসুন কুচো, চারিদিকটায় ছড়িয়ে দিলাম। এবার দেব মজিলা চিজ। মজিলা চিজটা ভালো করে চারিদিকটা ছড়িয়ে দিতে হবে। এবার কড়াইতে কিছুটা বালি, তার উপর একটা স্ট্যান্ড বসিয়ে দিয়েছি। এবার এটা ঢাকা দিয়ে 2-3 মিনিট মতো গরম করে নেব। গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এই পিজ্জার থালাটা বসিয়ে দেব এবং ভালো করে ঢাকা দিয়ে দিতে হবে। মোটামুটি 20 থেকে 25 মিনিট এইভাবে ঢাকা দিয়ে রেখে দিতে হবে। দেখুন পিজ্জা রেডি। কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে এবং কতটা ফুলেছে। এবার এর ওপরে আমি সামান্য গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেব। আপনারাও বাড়িতে এইভাবে বানিয়ে ফেলুন। আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। নমস্কার।